Grabe! Oh! My God! What's up? Lamig-lamig! Ah, nasa likod ko yung ulap! Oh! It's coming! Coming me! Ang lamig! Oh! Tingnan mo! Nasa ulap na kami! Nasa ulap! Oh! Oh! Grabe, nasa ulap na kami. Si interior. Yung mayari ng lupa. Oo. Grabe lamig! So, hindi kaya, oh! O siya! Grabe. Oh! So, tingnan nyo naman yan, guys! Oh! Ayun, oh! Grabe. Grabe, guys, oh! Pag na. Fog na fog! Wala kami makita! Oh! Ang lamig. Oh, oh, oh. Oh, sa likod na namin yung fogs. Oh. Oh. Malamig. Grabe. Oh, oh. Oh. Tingnan nyo, Oh. tingnan nyo. Oh, 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 oh. Oh. Hindi yung mga tanim na yan. Oh. May kasamang tunog yung hangin. Mani. Mani yata. Ano? Ayan, patatas. Ha? Patatas. Oo, Patatas ba yan? yan. Oh. Ayun, yan ang dami yun. Yan, sayote yan. Ha? Sayote. Sayote? Umusok. Kami lamig na. Oh, Pag na. lamig. Nice. Grabe. Pero, may burot. Ganda. Hindi mo na makita guys ang ano sa sasakyan. Oh. Yung mga sasakyan, hindi mo na makikita. Sobrang lamig. Oh. Grabe, hindi mo na makita yung ano. Hindi mo na makita yung daan.